إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Segala puja dan puji alhamdulillahirabbil alamin kita curahkan, kita haturkan kepada Allah Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur atas segala macam limpahan karunia-Nya, limpahan nikmat-nikmatnya, limpahan anugerahnya kepada kita semua, sehingga pada siang yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman Islam, nikmat kesempatan, dan kita diberikan kekuatan dan dimampukan oleh Allah Ta'ala melangkahkan kaki kita ke rumah Allah yang penuh dengan kemuliaan ini. Ini adalah sebuah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, karena tidak semuanya mampu untuk melangkahkan kakinya di siang hari ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, hingga kepada kita selaku umatnya. Semoga senantiasa Allah curahkan kesejahteraan, Allah curahkan keselamatan, Allah curahkan salawat serta salam, sehingga kita dimampukan kelak insyaAllah oleh Allah Ta'ala untuk kembali bersua bersama dan berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, izinkan dari atas mimbar ini khatib untuk berwasiat takwa, khususnya untuk khatib diri sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari tak bosan-bosannya untuk saling mengingatkan, kita tingkatkan, kita tinggikan lagi kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu dengan cara menjalankan semua yang Allah perintah dan menjauhkan diri dari segala apa yang dilarang. Janji Allah bagi orang yang bertakwa adalah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, niscaya pasti, kata Allah, orang yang bertakwa, betul-betul bertakwa, maka ia akan bahagia, maka ia akan beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, di kesempatan yang singkat ini izinkan khatib mengetengahkan konsep bahagia, mengetengahkan konsep beruntung sesuai janji Allah kepada orang bertakwa, yaitu orang bertakwa akan bahagia.
orang bertakwa akan beruntung. Seperti apa orang yang bahagia itu? Seperti apa orang beruntung itu? Seperti apa cirinya dalam kehidupan sehari-hari? Hal ini pernah disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau memberikan ciri-ciri orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung. Setidaknya ada 5 ciri orang yang bahagia dan orang yang beruntung. Yang pertama, min alamatis sa'adah wal falah awalan anal 'abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadhu'ihi wa rahmatihi. Yang pertama, orang bertakwa itu cirinya orang yang bahagia, orang yang beruntung. Itu cirinya semakin ia bertambah ilmunya, maka ia semakin bertambah tawadhu'nya, semakin rendah hati, semakin memberikan kasih sayang terhadap sesama. Jadi setiap orang saat ia ditambah ilmunya, maka harus diiringi juga tawadhu'nya, maka harus diiringi juga kasih sayangnya. Ilmu itu cahaya yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seseorang. Cahaya ini semestinya harus menerangi sekitar. Cahaya ini tidak hanya menerangi dirinya sendiri, tetapi menerangi sekitar dan menjadi rahmat bagi di sekitarnya. Maka orang yang semakin tinggi ilmunya, ia semakin menganggap dirinya itu tidak pintar, tidak merasa pintar, dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Semakin orang tinggi ilmunya seperti padi, semakin banyak padinya, buahnya, maka dia semakin menumbuh. Maka seharusnya semakin tinggi ilmu seseorang, maka harus diiringi dengan semakin tinggi tawadhu dan kasih sayangnya. Ciri yang kedua, ciri orang yang bahagia, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yaitu annal 'abda kullama zida fi 'amalihi zida fi khawfihi wa hadarihi. Yang kedua, ciri orang yang berbahagia, ciri orang yang beruntung, semakin ia rajin beribadah, semakin ia rajin beramal baik, maka semakin bertambah pula rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Ia takut akan apa yang ia lakukan sehari-harinya itu, ibadahnya itu tidak diterima. Ia takut. Dengan rasa takut itu, sehingga dalam kehidupan sehari-hari ia bersikap hati-hati. Ia takut lisannya bisa menyakiti orang lain. Ia takut perangainya, sikapnya, tindakannya bisa melukai orang lain. Maka orang seperti ini dinamakan orang yang bahagia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, ciri orang yang bahagia dan beruntung, yaitu annal 'abda kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa badlihi. Semakin bertambah harta seseorang, materi dunianya semakin bertambah, maka diiringi dengan bertambahnya, semakin bertambahnya kedermawanannya. Ini adalah ciri orang yang bahagia. Ia sadar bahwasanya apa yang ada di genggamannya berupa dunia, Allah beri kelebihan yang luar biasa pada dirinya berupa harta dunia. Itu ia sadar, itu hanya sementara dan itu hanya titipan. Allah pilih dia menjadi hambanya untuk menjadi wasilah kebahagiaan orang lain dengan cara bersedekah, dengan cara berbagi, dengan cara beramal baik, dengan cara bisa sedekahnya berupa kepada anak yatim, kepada yang membutuhkan, atau berupa beasiswa. Maka orang demikian dinamakan orang yang bahagia dan beruntung. Yang ketiga, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ciri orang yang berbahagia, ciri orang yang beruntung, anal 'abda kullama zida fi umrihi naqasa min hawsihi.
Seseorang semakin bertambah usianya, maka ia harus semakin tidak mencintai dunia. Semakin bertambah usianya, ia semakin berupaya melepaskan hatinya dari keterikatannya dengan dunia. Ia sadar bahwasanya dunia ini sebentar dan usianya semakin bertambah, dan tentunya mendekati kematian semakin nyata. Maka orang saat berulang tahun semestinya ia sadar, bukan malah berpesta, bahwasanya ia semakin dekat untuk dijemput oleh Allah Ta'ala. Nah, ini orang yang semakin melepaskan dirinya dari dunia, maka ia tidak akan rakus. Rakusnya seseorang di dunia ini karena dia cinta sama dunia. Saat orang lepas diri dari dunia hatinya, maka ia pun bisa melepaskan diri dari sifat rakus. Terakhir, anal abda kullama zida fi qadrihi wa jahhi zida fi qurbihi minan nas wa qada'i hawaijihim wa tawaddu' lahum. Yang terakhir kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang berbahagia, orang yang beruntung itu adalah saat seseorang semakin naik jabatannya, semakin naik posisinya, semakin naik karirnya, maka ia harus semakin dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Ia semakin dekat dengan rakyatnya. Ia semakin dekat dengan masyarakatnya. Tidak hanya dekat, tidak ada jarak, tapi juga harus berqada'i hawaijihim, dan dia berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Seorang pejabat, hal itu bisa dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang ia buat, kebijakan-kebijakan yang tidak menyengsarakan rakyat, kebijakan yang pro rakyat, kebijakan-kebijakan yang membuat rakyatnya sejahtera. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, ilmu yang kita peroleh, amal perbuatan yang kita lakukan setiap harinya, harta yang ada dititipkan kepada kita, usia di dalam diri kita yang semakin hari semakin bertambah, dan posisi kedudukan kita serta jabatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu semuanya amanah, itu semua ujian. Kita akan bahagia saat kita bisa mengelola amanah ini dengan baik, dan kita berharap semoga Allah jadikan kita hamba-Nya yang amanah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia, baik bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Wa tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن taswiyat as-sufuf min tamamis shalah. Mohon lurus dan rapatkan barisan demi kesempurnaan salat Jumat berjamaah kita. Salat jamiah rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha
من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من
والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وفخرنا مولانا محمد. صل مرضى اللهم تبارك وتعالى كل ساداتنا أصحاب سيدنا ورسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.